We really want to praise the Lord for the 34th anniversary Thanksgiving of Calvary Batam BP Church. Kami sungguh mau bersyukur kepada Tuhan untuk ulang tahun Gereja Agape Batam yang ke-34 ini. And I thank your pastor and the session for the privilege of being here with all of you year after year to rejoice with you on this wonderful occasion. Saya bersyukur pada Gembala Sidang dan Majlis Gereja yang mengundang saya setiap tahun untuk hadir bersama-sama bersukacita dengan Bapak Ibu sekalian. I think I've been here for about 6 or 7 times already, year after year, and I'm so thankful to see the church moving forward, doing God's work, and how the Lord has kept you all these years. Saya bersyukur mungkin saudara di sini 6 atau 7 kali dan melihat kemajuan gereja selama ini. So thank God for the 34 years. Jadi bersyukur untuk 34 tahun ini. How many more years do we have before the Lord Jesus comes back? Ada berapa tahun lagi sebelum Tuhan Yesus datang kembali? Well, we do not know for sure. Nah, kita tidak tahu dengan pasti. The exact time of Jesus coming back is not revealed to us. Waktu yang pasti kedatangan Tuhan Yesus tidak diungkapkan kepada kita. But the Lord says, I can come back at any time. Tapi Tuhan berkata, dia bisa kembali kapan saja. When they say it's peace and safety, then sudden destruction comes. I come back. Ketika dunia berbicara bahwa ada damai, tiba-tiba Tuhan Yesus akan datang kembali dengan kebinasan dan penghukumannya. That was what happened recently, about a week ago in Israel. Ini yang terjadi sekitar seminggu lalu di Israel. At the end of the Feast of Tabernacles, they were having a holiday, in holiday mood, peace and safety, then sudden destruction comes. Di akhir perayaan Pondok Daun, mereka semua merasa dalam ketenangan, tiba-tiba datang kehancuran. Yes, the people of the world do not think of God. Orang dunia ini tidak mempedulikan Tuhan. And sudden judgment can come upon them. Dan penghukuman tiba-tiba bisa menimpa mereka. But for us who are children of God, we are not in darkness, we are in the light. We should know how near the Lord is coming back. Tapi kita ada anak Tuhan. Kita tidak dalam kegelapan, kita tidak terang. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan itu sudah dekat, dia akan kembali. Because the Word of God, the Holy Scriptures tell us so much about the future. Karena firman Tuhan, kitab suci berbicara banyak sekali tentang masa depan. And now Israel is at war. Dan sekarang Israel dalam peperangan. No peace. Tidak ada damai. This is according to the Scriptures. Semuanya ini sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan dalam kitab suci. Jeremiah chapter 30 tells us how Israel being scattered to all parts of the world one day will be gathered back together as one nation, and that happened in 1948. Yeremia pasal 30 berbicara bangsa Israel akan dicerai-beraikan ke seluruh penjuru dunia, tapi mereka akan dipersatukan kembali, dan itu terjadi di tahun 1948. The Jews all the time, every year, they are hoping to return to the promised land. Orang Yahudi setiap tahun berharap mereka bisa kembali ke tanah suci. And every time they greet one another, it is they say next year Jerusalem, next year Jerusalem. Dulu setiap kali mereka bertemu, ucapan salam mereka adalah tahun depan di Yerusalem. Well, the next year came in 1948. Dan tahun depan itu terjadi di tahun 1948. And that's according to God's promise and prophecy. Dan itu sesuai dengan janji dan nubuat Tuhan. But now back in the land, God says you will have no peace. Tapi sekarang sudah kembali ke tanah suci, Tuhan berkata tidak akan ada damai. Because Israel as a whole today, most of the people are not worshiping God.
Karena Israel sebagai satu bangsa, kebanyakan mereka tidak beribadah kepada Tuhan. and not believing in the Lord Jesus, their Messiah. Tidak percaya bahwa Kristus Yesus adalah Mesias mereka. That's why no peace. Itulah sebabnya tidak ada damai. But one day they will cry out to God Tapi satu hari nanti mereka akan berseru kepada Tuhan and believe on their Messiah, the Lord Jesus, and He will come back. dan percaya bahwa Yesus ini adalah Raja Mesias mereka dan Tuhan akan kembali. And peace will come only when the Lord Jesus, the Prince of Peace, returns. Dan damai hanya akan mereka nikmati ketika Raja Damai itu kembali. And Jeremiah 30 verse 6 says, all Israel shall be saved. Dan Yeremia 36 mengatakan dan semua Israel akan diselamatkan. And when Jesus comes back, not only Israel will be saved, the church also will be saved. Ketika Tuhan kembali, tidak hanya Israel yang akan diselamatkan, tetapi gereja juga akan diselamatkan. So make sure you are a believer of the Lord Jesus and part of His church. Jadi mari kita pastikan bahwa kita ada orang-orang yang percaya dan bagian dari gereja Tuhan. But how can the church go on successfully until Jesus comes back? Tapi bagaimana gereja bisa terus maju, berhasil sampai pada waktu kedatangan Tuhan Yesus? The church must possess these three important things. Ada 3 hal yang harus dimiliki oleh gereja. It must have the truth. Kita harus mempunyai kebenaran. Because if there's no truth, there's no life. Tanpa kebenaran tidak ada hidup. When there's no truth, you believe in a lie, you die. Tanpa kebenaran, kamu percaya kepada kebohongan dan kamu akan mati. So truth is very important. Kebenaran itu sangatlah penting. What is the truth? Dan apakah kebenaran itu? Jesus is the truth. Tuhan Yesus adalah kebenaran. The word of God is the truth. Firman Tuhan adalah kebenaran. So truth is very important. Kebenaran itu sangat penting. Do you have the truth in this church? Apakah di gereja ini ada kebenaran? I believe you have because you are Bible Presbyterian. Saya percaya Bible is very important. kamu punya. Karena gereja ini bernama Gereja Alkitab Presbyterian. We believe the Bible to be 100% perfect without any mistake. Kita percaya kitab suci 100% tidak ada kesalahannya. Inspired by God and kept pure in all ages. Today we have the word of God 100%. Diwahyukan oleh Tuhan, dipelihara sepenuhnya murni sepanjang zaman. So make sure we have the truth. But what else do we need? Jadi kita harus pastikan bahwa kita memiliki kebenaran itu. Dan apa lagi yang kita perlukan? We also need love. Kita harus mempunyai kasih. We need to love the Lord. Kita harus mengasihi Tuhan. To love the Lord with all our heart, soul, mind, and strength. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa, dan kekuatan kita. And to love one another as ourselves. Dan mengasihi satu dengan yang lainnya. That's the great Seperti diri commandment of sendiri. the Lord. Ini adalah perintah Tuhan yang besar. Do we have love for one another? Apakah kita saling mengasihi? Do we love the Lord? Apakah kita mengasihi Tuhan? We say we love God, we should love one another. Kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan, maka kita harus saling mengasihi. And the third thing we need is unity. Dan hal yang ketiga adalah kesatuan. United we stand, divided we fall. That's a common saying in the world. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. So are we a united people, a united Apakah church? kita adalah umat gereja yang bersatu? These are the three things we need if the church is to be healthy and growing and useful for God. 3 hal ini harus kita miliki kalau kita ingin gereja itu sehat, bisa maju dan berguna bagi Tuhan. If we don't have any one of these three or one of them, the church will become very sick and may die or become useless. Kalau kita tidak memiliki ketiga hal ini atau hanya memiliki salah satunya, maka gereja akan sakit dan bahkan bisa mati. So the world today is a very, very sick world. Dunia kita adalah dunia yang sangat sakit. Why? Because it doesn't have the truth. Kenapa? Karena dunia tidak memiliki kebenaran. There's a whole lot of falsehood in the world. Ada banyak kebohongan di dunia ini. The world is full of lies. Ya, dunia penuh dengan tipu daya. And the lies today are being spread very fast. Dan kebohongan pada saat ini disebarluaskan dengan Far sangat and cepat. wide. Ya, disebarluaskan dengan sangat cepat. Because we are living in the cyber age, cyberspace, cyber speed
internet world, social media. Karena kita hidup dalam dunia internet dan dunia media sosial. And the internet and social media, there are a lot of fake news. Internet, media sosial ini dipenuhi dengan berita bohong. People tell lies as if it is the truth. Orang berbohong seolah-olah dia berbicara kebenaran. And the sad thing is many people believe in the lie, Yang menyedihkan adalah banyak orang percaya kepada kebohongan ini. thinking it is the truth. Berpikir bahwa itu adalah benar. So the world is dying. Dan dunia ini sedang menuju kematian. Actually, the handphones today, although it can be a very useful instrument, the handphone is also can be a weapon of mass destruction. Handphone kita walaupun juga bermanfaat, tapi juga bisa menjadi alat pembinasaan. Be careful how you use your handphone. Hati-hati bagaimana kita menggunakan handphone ini. And with all the lies that are out there, the fake news, the falsehood, it breeds a whole lot of hatred in people. Dengan segala kebohongan, berita palsu yang tersebar luas, menciptakan banyak kebencian. You find a whole lot of hatred in the world today. Kita menemukan banyak kebencian di dalam dunia ini. And that's what Jesus said in the last days, iniquity will abound and the love of many will wax cold. Itulah dikatakan oleh Tuhan Yesus pada akhir zaman, kejahatan akan berlimpah dan hati manusia akan menjadi tawar. When there are lies, when there's hatred, what's the next thing? A lot of fighting, a lot of killing. Ketika ada kebohongan, apa yang terjadi selanjutnya? Pertempuran, pertarungan, peperangan. This is what the world is like today. Inilah kondisi dunia kita sekarang. It is on a self-destructive course. Dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. How about the church? Tapi bagaimana dengan gereja? The church must be the opposite. Gereja harus Full of kebalikannya, truth, penuh dengan kebenaran, full of love, penuh dengan kasih, full of unity, dan penuh dengan kesatuan, full of life, yang penuh dengan hidup. so that in this world of death, people can see there is life in the church because of the Lord Jesus and will want to come and believe on Him. Supaya dunia yang mati ini bisa melihat bahwa dalam gereja ada hidup dan mereka mau datang kepada Tuhan. Are we this kind of a church? Apakah kita ada gereja demikian? Well, over here in this text, Paul tells us how we must have these three things if we are going to be spiritually healthy and successful for the Lord. Dalam teks yang kita baca ini, Rasul Paulus berbicara bahwa kita harus memiliki hal-hal ini agar kita menjadi gereja yang sehat dan bisa berguna bagi Tuhan. So here we find the Apostle Paul teaching us to be steadfast, to be united, to be courageous. Dan kita membaca Rasul Paulus menasihat kita supaya kita bisa berdiri teguh, berani. Verse 27, Paul says, "Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel." Ayat 27, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati dan sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. So over here in verse 27, the word conversation in the English Bible, really in the original, it means citizenship. Ayat 27 dia berbicara bahwa hidup kita ini harus berpadanan, dan bahasa aslinya berbicara tentang kewarganegaraan. Is this what it says in your Indonesia? A bit different. The word conversation, your citizenship. Terjemahan kita berpadanan, tapi bahasa aslinya itu bisa diterjemahkan sebagai kewarganegaraan. So we as Christians must live and conduct ourselves as citizens, not of this world, but of the kingdom of God. Maksudnya adalah kita orang Kristen harus hidup seperti warga negara kerajaan surga, walaupun kita hidup di dunia ini. As children of God, Ya sebagai anak-anak Tuhan,
There's a saying like father, like son. Ada peribahasa seperti bapa demikian anaknya. We have a father in heaven. Dan kita mempunyai bapa di surga. Are we like him? Apakah kita seperti atau serupa dengan bapa surgawi? We must be more and more godly, more and more Christ-like. Kita harus berubah semakin saleh, semakin serupa dengan Kristus. If we are citizens of heaven, our behavior must be like those in heaven. Kalau kita adalah warga negara surgawi, maka tingkah laku kita harus seperti mereka yang ada di surga. And heaven is full of truth and full of love. Dan di surga itu penuh dengan kebenaran dan kasih. Full of unity. Penuh dengan kesatuan. And that's why over here it says, let your conversation be as becometh the gospel of Christ. Maka dikatakan, hendaklah hidupmu berpadanan, itu sama dengan Injil Tuhan Yesus. The gospel is full of truth and full of love. Injil Tuhan penuh dengan kebenaran dan kasih. Because the gospel is about the Lord Jesus Christ, who is the way, the truth, and the life. Injil itu berbicara tentang Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. And it's the truth that Jesus is God who became man, born of the Virgin, and lived for 33 and a half years and kept the law of God perfectly for you, for me, to save us. Dan itulah kebenarannya. Apa isi kebenaran itu? Bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah, lahir ke dalam dunia ini, hidup dengan sempurna, memenuhi semua hukum Tuhan. And finally, as the Lamb of God that taketh away the sin of the world, without spot, without blemish, the sinless Lamb of God was sacrificed on the cross to shed his precious blood so that our sins can all be washed away and forgiven. Akhirnya sebagai anak domba Allah dan tidak cacat, tidak bercacat, tidak bercela, dia dikorbankan untuk menghapuskan dosa kita semua. Jesus died for you, for me, and was buried. On the third day he rose from the dead. Tuhan Yesus mati bagi kamu dan saya, dan pada hari ketiga dia dibangkitkan dari kematian. So you believe in me, Jesus says, you also live. As I live, you will also live. Dan Tuhan Yesus berjanji, kalau kamu percaya kepadaku, seperti aku hidup, kamu juga akan hidup. And that's the truth. Itulah kebenaran. And the gospel also is full of love. Dan Injil itu juga penuh dengan kasih. Because it is God's love that sent the Lord Jesus to suffer and to die for us. Karena ada kasih Tuhan yang menyebabkan dia mengutus anaknya untuk mati dan bagi kita. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengutus anaknya datang ke dunia ini, dan siapa yang percaya padanya tidak binasa, tapi diselamatkan. So dear friends, do you have God's truth and love in your life? Have you believed on the Lord Jesus? Jadi Bapak Ibu, apakah kamu memiliki kebenaran dan kasih Allah ini? I plead with you, if you still do not know the Lord Jesus yet, dan saya memohon kepada kamu, kalau kamu masih belum percaya kepada Tuhan Yesus, please come and know him and have a personal relationship with God by believing on the Lord Jesus, who loves you very much and wants to save you. Mari datang, ya, miliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus yang mengasihi kamu, yang mau menyelamatkan kamu. So here we are, the truth. Let your conversation, your citizenship be as it becometh, befitting of the gospel of Christ. Jadi biarlah hidupmu berpadanan dengan Injil Tuhan Yesus. And if you have the gospel of Christ, with all the truth and all the love, then there will be unity. Dan kalau kamu mempunyai Injil ini dengan kebenarannya, dengan kasihnya, maka akan ada kesatuannya. That's why Paul here can say, ye can stand fast, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Itulah sebabnya Rasul Paulus bisa berkata, maka kamu akan bisa berdiri teguh, berjuang untuk Injil Tuhan Yesus ini. So you stand fast. Jadi kamu harus berdiri teguh. And this means you do not easily give up. Maksudnya kamu tidak dengan mudah putus asa. You do not say, I quit when difficult time
when difficult times or dangerous times come. Ketika ada kesulitan, ada bahaya, kita tidak akan menyerah. Just like the Apostle Paul right now. The Apostle Paul right now was not living in a palace. Seperti kondisi Paulus pada saat dia menulis surat ini. Dia tidak lagi tinggal di istana. He's now in prison. Tetapi dia berada di dalam penjara. He was writing this epistle to the Philippians when he was in prison, not for any crime he did, but for preaching and teaching the truth and the love of Christ, the gospel. Dia menulis surat ini dari dalam penjara pada orang Kristen di kota Filipi. Bukan kerana ada kesalahan, tapi kerana dia memberitakan Injil Tuhan Yesus. So he's suffering right now. Jadi dia dalam kondisi menderita. Did he say, because I'm suffering right now, I'm so persecuted, I forget about Jesus and I quit? No, he presses on. He perseveres, he endures. That is true faith. Apakah dia berkata, karena saya dalam penderitaan, maka sekarang saya akan berhenti ikut Tuhan Yesus? Dia tidak lakukan demikian. Itulah tanda imannya. So he's telling the church also, you will also face a whole lot of difficulties and dangers, sufferings and hardships for the Lord Jesus. And if you have the true faith, which is full of love for the Lord and for others, you will persevere and endure to the very end. Jadi berkata pada gereja, kamu juga mempunyai banyak kesulitan, mungkin juga penganiayaan. Tapi kalau kita mempunyai iman yang benar, kita akan bertahan, ya tetap akan percaya pada Tuhan Yesus. And so I have students in the Far Eastern Bible College. Jadi di Far Eastern Bible College ada murid saya. They come and study, but there are some students who are true, some students who are false. Mereka datang belajar, tapi ada murid yang sejati, ada murid palsu juga. The true students are those who are truly called. Murid yang sejati ada mereka yang sungguh-sungguh terpanggil. They are sure of their calling. Yes, God wants me to serve Him full time. Mereka yakin dengan panggilannya, yakin bahwa Tuhan memanggil untuk melayaninya penuh waktu. So the studies may be very hard, but they don't give up. They press on until the end. Jadi meskipun belajar itu mungkin sulit, tapi mereka tidak menyerah dan mereka bertahan sampai selesai. With much sweat and tears. Ya, dengan banyak keringat dan air mata. You say, I cannot quit. I must complete my studies. Dia bilang, saya tidak bisa berhenti. Saya selesaikan sekolah ini. Then you know it's a true student. Nah, kita tahu itu murid yang sejati. You will persevere to the end. Dia akan bertahan sampai pada akhirnya. The false student, after 1 or 2 semesters, wah, so hard, tak boleh tahan. Then suddenly they disappear. Murid yang palsu, 1-2 semester, dia merasa sulit, tak bisa bertahan, atau dia hilang. They pack up and go home. Ya, diam-diam mereka berkemas lalu pulang. So if we are truly believers, no matter what, when we have experienced, we know God's truth for sure, we have experienced God's love, we will never say no to Jesus. We always say yes, and we keep on believing and living for Jesus unto the end. Kalau kita ada orang Kristen sejati, kita tidak akan pernah menyerah. Kita mempunyai kebenaran, punya kasih, dan kita tetap akan bertahan sampai pada akhirnya. And we also have one spirit, one mind in living for Jesus and serving Him together. Dan dalam hidup bagi Tuhan Yesus, kita juga mempunyai roh yang sama, jiwa sehati untuk bekerja bagi Tuhan. So we stand fast in one spirit. And what is that spirit? That spirit is the Holy Spirit. Kita berdiri dalam satu roh, dalam roh Tuhan. And the spirit is a spirit of truth. Dan itu adalah roh kebenaran. The spirit also is a spirit of love. Dan itu juga ada roh kasih. And when we have the Holy Spirit, we will have truth, we will have love. If we don't have these two things, then we better examine ourselves whether we really are born again and have the Holy Spirit in us or not. Kita yang mempunyai roh Tuhan, kita akan mempunyai kebenaran kasih. Apabila kita menyadari kita tidak memiliki kedua hal ini, kita perlu introspeksi diri. Apakah kita ini benar-benar telah diselamatkan? Because if you have the Holy Spirit, you will reflect and review
the fruit of the Spirit in your life. Kalau kita mempunyai Roh Kudus, maka hidup kita akan mencerminkan, akan menghasilkan buah-buah dari Roh Kudus ini. And what is the fruit of the Spirit? We read in Galatians chapter 5 verse 22. Dan apakah buah daripada Roh Kudus ini? Kita baca di Galatia pasal 5. But the fruit of the Spirit is love. Take note, the first thing mentioned is love. Kita lihat pertama, and then joy and peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Yang pertama, buah dari Roh Kudus itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. So if you don't find any of these things in your life, in your conversation, in your citizenship, then maybe you are not a child of God, not a citizen of heaven. Kalau kita tidak menemukan apapun dari buah-buah roh ini dalam hidup kita, maka kita hidup tidak berpadanan dengan Kristus. Kita ini bukan warga negara surgawi. If you find yourself in your heart full of hatred and bitterness and no love for others, and you can even say, I can't bring myself to forgive someone, especially when that someone has done wrong to you, and I can't forgive him, then better examine yourself. Maybe you have no Jesus in your heart, in your life. Because if you have the Lord Jesus, if you have experienced His love for you and His forgiveness, you will know how to love and forgive others. It will come naturally. Karena hati kita penuh dengan kebencian dan kepahitan. Bahkan kita berkata, saya tidak bisa mengampuni kamu. Orang-orang telah berbuat kesalahan pada kita. Kita harus periksa diri. Kenapa kita tidak bisa mempunyai kasih ini? So, we stand fast in one spirit. We strive together in one spirit with one mind. And what is that one mind? Jadi kita berjuang sehati sejiwa. Apa sehati ini? That one mind must be the glory of God. Hati kita ini, tujuan di hati kita itu adalah kemuliaan Tuhan. Not my name or my position or my power or my empire or kingdom, but it's God's kingdom, God's name, God's glory. That must be number one in our mind. Diinginkan hati kita itu bukanlah kuasa saya, ya reputasi saya, kemuliaan saya, tapi kemuliaan Tuhan dan kerajaan Allah. So I'm very thankful now that in True Life BP Church we have a united session. Saya bersyukur di gereja True Life sekarang ada majelis yang bersatu. Because sad to say, recently we had a divided session. Saya disayangkan belakangan sebelumnya ini majelisnya agak terpecah. A divided session has no truth, no love. Majelis yang terpecah, di dalamnya tidak ada kebenaran, tidak ada kasih. But when truth is restored and love is there, there's unity. Tapi ketika kebenaran dipulihkan dan kasih kembali, maka ada kesatuan. Then things begin to work properly, and then we can become very useful to bless, to glorify God and to bless many people. Nah, semua hal mulai bisa bergerak dengan benar dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. So in session meetings, how do we make decisions? Jadi dalam rapat majelis, bagaimana kita membuat keputusan? All of us have only one mind. Kita harus mempunyai satu pikiran yang sama. And what is that one mind? Apakah pikiran itu? The glory of God is number one. Yang paling utama adalah kemuliaan Tuhan. And number two, the good of the church. Kedua adalah kebaikan bagi gereja. So, if anything that is glorifying to God and good for the church, there is agreement, there's consensus. All right, we go ahead. Kalau ada hal yang memuliakan Tuhan, yang berguna bagi gereja, maka harus ada kesepakatan. Itu harus dikerjakan. So when there is such unity, this one-mindedness, things go smoothly. Ketika ada kesatuan sehati sepikir, maka pekerjaan itu akan bergerak dengan lancar. And that's what Paul says here. This is the mind of the Lord Jesus Christ. Inilah pikiran Tuhan Yesus.
Jesus, when he came to earth, he came because he wanted to glorify his Father. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia datang karena dia ingin memuliakan Bapa surgawi. The Father tells the Son, Son, I want you now to go down into the world, become a man, to suffer for all these people, to save them from your sins. Bapa berkata kepada anak, anakku, aku mau kamu menjelma jadi manusia, datang ke dunia ini untuk mati bagi mereka. And Jesus is a very obedient son to the Father. Dan Yesus adalah anak yang sangat patuh. Father, kepada because Bapaknya. you tell me to do it, I want to please you, I want to glorify you, I will go. Bapa, kerana engkau yang memerintahkan, saya mau memuliakanmu dan saya akan lakukan. And when Jesus came, he came with full of love. Ketika Tuhan datang, dia datang dengan kasih. Love for his Father, Kasih bagi Bapa surgawi, love for us. kasih bagi kita. While we were yet sinners, while we were still his enemies, Jesus came to suffer and to die for you, for me. Imagine the kind of love he has. Ketika kita masih berdosa, masih menjadi musuh Tuhan, dia datang dan mati bagi kita. Lihatlah betapa besarnya kasih Tuhan ini. Jesus didn't come to die for his friends, he came to die for his enemies. Tuhan tidak datang mati bagi We sahabat-sahabatnya, are all his enemies. tapi dia mati bagi musuh-musuhnya. Dan kita ini adalah musuh Tuhan. So he died for his enemies to turn his enemies into his friends. Dia mati bagi musuhnya dan mengubah mereka menjadi sahabat-sahabatnya. And if you believe on the Lord Jesus, you become his friend. Dan kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, kamu akan menjadi sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Now that's what we see here in chapter 2, Philippians chapter 2. Ini yang kita lihat di dalam Filipi pasal yang kedua. And he tells the Philippians, if there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Jadi dia bilang, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu satu pikir dalam satu tujuan, satu kasih, satu jiwa. And then verse 3 and 4, let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Nah, ketiga dan keempat, dia berbicara tentang sikap kita satu dengan orang lain, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. So, let us not be selfish to think of only ourselves, but we must think of others. Jadi kita jangan jadi egois, hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tapi kita harus pikirkan kepentingan orang lain. And that's what I told the synod of Gapi recently when they invited me to speak in their synod meeting. Dan ini saya sampaikan kepada pengurus sinode kita ketika mereka undang saya untuk berbicara kepada mereka beberapa bulan yang lalu. I also shared with them how they must be united in the Lord Jesus. The Indonesian BP churches must all be united together in truth and love. Dan saya sampaikan kepada mereka, gereja kita Presbyterian di Indonesia harus bersatu dalam kebenaran, bersatu dalam kasih. And what a wonderful thing that God in His providence has caused the BP Church in Indonesia to be registered with the government, and now you are a recognized denomination and you can extend God's kingdom anywhere in Indonesia. Start churches, plant churches anywhere and everywhere. What a wonderful privilege. Kita harus bersyukur untuk anugerah Tuhan. Ya, gereja kita Presbyterian itu bisa terdaftar di Indonesia, dan kita bisa pergi ke seluruh penjuru Nusantara ini untuk memberitakan Injil. But you can only succeed and really grow and be useful for the Lord if all of you are united in the truth and in love for the Lord and for one another. Tapi kita hanya bisa berhasil, ya berguna bagi Tuhan, kalau semua gereja-gereja ini bisa bersatu
And if you are united in this way, you may even surpass the BP Church in Singapore. Kalau kita bisa bersatu dalam ketiga hal tadi, ya, GAPI Indonesia barangkali bisa lebih maju dari Alkitab Presbyterian di Singapura. And I pray the Lord will use you in this way. Dan saya berdoa Tuhan akan memakai Bapak Ibu dengan cara demikian. Striving together for the faith, for the gospel. Berjuang bersama untuk iman, untuk Injil Tuhan Yesus. That's why the last part of verse 27 of chapter 1 in Philippians says, with one mind striving together for the faith of the gospel. Jadi bagian terakhir berkata, dengan sehati sepikir berjuang untuk Injil Tuhan Yesus. And the word strive here has the idea of wrestling. Berjuang ini, kata ini punya makna seperti orang lagi bergulat. You know what's wrestling? Apa itu bergulat? You struggle together and one is trying to pin the other one down. But don't wrestle against one another. Wrestle for, together with one another to push the enemy back. Tapi bergulat di sini jangan bergulat satu dengan lain. Di dalam kita, di antara kita saling mengalahkan, tapi bersama-sama bergulat untuk mengalahkan musuh. So don't wrestle against one another, but wrestle in unity together. Like, you know, in rugby. Do you know what rugby is? Jadi bergulat dalam satu kesatuan, seperti permainan rugby. Permainan bola ya, bola tangan. Yeah, I was from a rugby school, St. Andrews, and every year we enjoy cheering our school, which is one of the top rugby teams in Singapore, to win the championship. And in rugby, there is what we call the huddle, and then the players all join together, shoulder to shoulder, right, side by side to push the opposing team. Jadi saya dari sekolah St. Andrew di Singapura, sekolah kami terkenal dengan permainan rugby ini. Nah, dalam permainan ini kami harus saling merangkul di satu kesatuan untuk mendorong pihak lawan. So the church must likewise be united in this way, wrestle side by side together, pushing forward to extend God's kingdom. Jadi gereja harus bersatu seperti ini, saling merangkul untuk mendorong ke depan. And so, how may the church grow and increase? Jadi bagaimana gereja bisa bertumbuh, bisa berkembang, and glorify the Lord? Dan memuliakan Tuhan. Three things. Tiga hal ini. Truth, love, and unity. Ya, kebenaran, kasih, dan kesatuan. And remember this formula. Ya. Truth plus love equals unity. Jadi ingat formula ini, ya, kebenaran ditambah dengan kasih itu sama dengan kesatuan. May the Lord bless you with all these three important things. Dan kiranya Tuhan memberkati gereja kita dengan ketiga hal yang penting ini. Let us pray. Mari kita berdoa. Our Father in heaven, we thank Thee for Thy truth, Thy love, and the unity You have given to us in the Lord Jesus. Bapa Surgawi, kami bersyukur di dalam Tuhan Yesus Engkau telah memberikan kami kebenaran, kasih, dan kesatuan. I pray, O Lord, You will bless this church with Thy truth, Thy love, and unity, so that they can glorify Thee and extend Thy kingdom while we wait for Jesus to come back. Dan saya berdoa supaya Engkau berikan pada gereja ini kebenaran, kasih, dan kesatuan, sehingga mereka dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus bisa memuliakan dan bekerja bagi Tuhan. May all glory and praise redound to Thy holy name. Kiranya segala puji-pujian dikembalikan pada nama-Mu. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen.